Presiden negara Israel, Isaac Herzog, menyampaikan seruan keras dan penuh keprihatinan kepada komunitas internasional terkait ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh ambisi nuklir Iran. Dalam pidatonya, Herzog menegaskan bahwa selama beberapa dekade, rezim Ayatollah di Iran telah menjalankan strategi sistematis dengan satu tujuan utama, menghancurkan Israel, satu-satunya negara bangsa Yahudi di dunia. Herzog menuduh Iran tak hanya menebar teror melalui jaringan proksi di kawasan Timur Tengah dan global, namun juga secara aktif mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dunia. Ia menggambarkan Iran sebagai kekaisaran jahat yang memanfaatkan kekuatan militer dan ideologinya untuk menghasut antisemitisme dan menyebarkan kekacauan. Tujuan utama Iran jelas, memusnahkan Israel. Jewish people. Their empire of evil took every effort to spread global and regional terror with its proxies, incite anti-Semitism, and above all, develop nuclear weapons. These are not just threats to our nation, but to the very fabric of peace and security in the Middle East and the world. Iran's ultimate objective is clear: to annihilate Israel. We must recognize the grave reality that nuclear weapons in the hands of a murderous ideology pose a clear and immediate threat to the very existence of the State of Israel and regional peace. Dalam pernyataannya, Herzog mengingatkan bahwa masyarakat internasional telah berulang kali menyuarakan keprihatinan melalui berbagai resolusi agar Iran tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir. Ia memuji kebijakan pemerintahan Israel sebelumnya yang konsisten mengambil langkah tegas untuk menghalau potensi ancaman tersebut. Presiden Herzog menggambarkan situasi saat ini sebagai persimpangan bersejarah. Di satu sisi terdapat ancaman jihad teroris yang ingin menguasai kawasan, dan di sisi lain terbentang harapan untuk masa depan Timur Tengah yang damai dan stabil. Ia menyebut perjuangan Israel bukan hanya perjuangan nasional, tetapi juga bagian dari perjuangan global untuk menegakkan perdamaian dan melawan kejahatan ideologis. The international community, understanding this peril, has made it clear time and again through a series of resolutions that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. The world has been united in the belief that nuclear weapons in the hands of such a regime cannot be tolerated. In Israel, successive governments have rightly declared that nuclear weapons in the hands of our enemies present a clear and existential threat to our nation, and they've acted with resolve in every possible way to remove this threat. We are now at a historic crossroads, not only for Israel, but for the entire Middle East. On the one hand, the threat of terrorist jihad that seeks to dominate the region, whilst on the other, there's the vision of partnership, hope for the better future, and peace, what I call the day after. This is not just our struggle. This is a struggle of all who seek peace, stability, and a hopeful future in the Middle East. I want to express my deep gratitude to the President of the United States of America, Donald Trump, for his steadfast friendship and unwavering support for Israel. I also thank the countries and leaders who made clear their support of Israel's right to defend itself. On Monday, leaders of the free world will gather in Canada for the G7 summit. I've spoken with many of them, and I once again call on them to unequivocally stand with Israel in this critical moment. The path ahead will not be easy. I have no doubt, however, in my mind, of the immense resilience of the Israeli people and our brothers and sisters in the Jewish communities around the world. We will continue to face challenges head-on, knowing that once again, good will triumph over evil and light will prevail over darkness. Thank you. Dalam pidatonya, Herzog juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungan tak tergoyahkan terhadap Israel, serta apresiasi terhadap negara-negara lain yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Menjelang pertemuan puncak G7 yang akan digelar di Kanada pada hari Senin mendatang,
Herzog menyerukan kepada para pemimpin negara-negara demokratis untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel, terutama dalam menghadapi ancaman yang meningkat. Jalan di depan tidak akan mudah, namun saya yakin rakyat Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia memiliki ketahanan luar biasa. Sekali lagi, kebaikan akan menang atas kejahatan, dan terang akan mengalahkan kegelapan, pungkas Herzog dengan penuh harapan.